ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुकमुनि समस्त ऋषिमुनि मानक बसई नैमिषारण्य आउ कलिर प्रभाव में कौन कौन सब घटना घटव ता सब भल भाव बुझे दौरान समस्त मुनि ऋषि मानक जे कलिर प्रभाव में ए पुरुष माने अन्य नारी प्रति आसक्ति हेबे, ए नारी माने अन्य पुरुष प्रति आसक्ति हेबे, सासु ससुर को मानिबेनी, ब्राह्मण माने वेद छाड़ी गारेडी मंत्र को पाठ करिवे, ब्राह्मण माने अधर्म करी अन्याय करी ए वेद विद्या को छाड़ी से माने कुसंस्कार रे मातिबे। जहाँकि जो ब्राह्मण मान को केवल लक्ष्य रखी कली जे यही माने संसार रे मंगल करुछंती, यही मान को जदि मु बस कर दिए, यही मान को जदि अधर्म पथरे टाणी निए ताहले से माने निश्चित भाव में अधर्म करेंगे। आ से माने अधर्म कले सबु धर्म नष्ट हो जिवो। जो तीन पाद धर्म चली जाइए आ गोटे पाद धर्म अच्छी से धर्म मध्य नष्ट करने कली सब बेले चेष्टा करे। तेणु सुकमुनि कहउछंती आउ कौन कौन सब हम ब्राह्मण माने ए जुगे हेबे ज्ञानहीन, देव पूजिबा पूजिबे करी मद्यपान, देव पूजिबा पूजिबे करी मद्यपान, देव पूजिबा पूजिबे करी मद्यपान। एक जाति परा एक हेबे सर्वलोके, एक ठाबरे भुंजिबे बसी अविवेके। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु ब्राह्मण माने कौन करिवे निजर ज्ञान गारिमा सबु हरई बसिवे, जाके कलिर प्रभाव रे सबु हबो। जे जही पाइबे तही करिबे भजन, तही की सोचना किछि नथिब कामन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। वैष्णव माने पुणी हेबे मायाधारी, निश्चिते रहिबे कूल स्त्री को आवरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एटी समस्ते मायाधारी हो जिवे। जो मानकु लोक माने विश्वास करुथिबे जे ये होउछंती सन्यास, ये होउछंती वैष्णव, तेणु एमाने हरि कथा शुणांती, तेणु सेमाने मध्य मायाधारी हो जिवे। सेमाने मध्य कूल स्त्री रखिबे जो माने वैष्णव होइथिबे। आउ कौन करिवे। तेणु जेतेबेले पृथ्वी रे सत चली जीव असत पूर्ण हो जीव, सेतेबेले कली टह टह हो हसवा को आरंभ करिवो। कली जहाँ चाहूँची ताहा जेतेबेले ता इच्छा अनुजाई हो जीव, सेतेबेले से टह टह हो हसबो। आउ अधर्म चारिआडे घटी जीव। आउ कौन हम ना देवता माने आउ देउले रहिबेनी। ये जेतेबेले असत पूर्ण हो जीव सेतेबेले देवता माने आउ डाक शुणिबेनी। जोटी ग्राम देवती माने सबुबले ग्रामर रक्षा करुथांती, ग्रामर मंगल करुथांती, तेणु ग्राम देवती माने मध्य चली जिवे। से आस्थान छाड़ी ग्राम देवती माने चली जिवे।
ଯହୁ ପୃଥିରେ ଅସତ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାଏ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ হে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ। গ্রামর গ্রাম দেবতী ଯିବେ ଛାଡ଼ି କରି ସେ ଯିବେ ଛାଡ଼ି କରି পিটপি স্ত্রীরে রত হেবে ব্রহ্মচারী সে হেবে ব্রহ্মচারী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ। বৈষ্ণব মানে নানা বণিজর হেবে যে বণিজার হেবে ভিকা কিଣା ভাউ দূর দেশু বুঝুথিবে দূর দেশু বুঝুথিবে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ। গোবিন্দଙ୍କ ପାଦରେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ମନ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ସେଉ ହରାଇବେ ଜ୍ଞାନ। রাজা মানে ସବୁବେଳେ ହୋଇବେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଯେ ହୋଇବେ ଅନ୍ୟାୟୀ ପରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ନେବେ ବହି ସେ ଧନ ନେବେ ବହି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ সে অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ଯେତେବେଳେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବଳ ହରି କଥା କେବଳ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କେବଳ ତୁଣ୍ଡରେ ହରି କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ହରି କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଦେଶରେ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବେ ସ୍ୱଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏମିତି ସେମାନେ କେବଳ ଧନରେ ମନ ରଖିଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ତିଳକରେ ଚିତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଥିବ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ହେବେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କଳି ଏଇମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦିଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ନଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିବ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେମିତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବି ଏ କଥା କେବଳ ମନରେ ଥିବ। ଆଉ ବାହାର ଦୂର ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନି କରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଚଳେଇବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଅଧର୍ମୀ ହେବେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟୀ ହେବେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶବାସୀକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲଗେଇବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲଗେଇ ରାଜକୋଷକୁ ବଢ଼େଇବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କରିବେ। ନିରକ୍ଷ ଜନ ଗୁହାରି କେବେ ନ ବୁଝିବେ ଅଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পাত্র মন্ত্রী এ বুঝিবে লাঞ্চ মান খাই হারিলা লোকে জিনিলু বলি করি কই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ
जे केमिति आमे समस्त को लुटिबू केवल यही चक्रांतरे रही देवता ब्राह्मण प्रति केवे भक्ति नथिबो कौन सी देव कार्य करने इच्छा नथिबो तांकर मुंड भितर गोटे कथा थिबो केमिति अधिक रु अधिक धन रोजगार करिबू काहाकू खालरे पकई ऊपर को उठिबा पाई चेष्टा करिबू तेणु निरक्ष जन को जो माने पाठ साठ पढ़ी ना जो मानक पाखे जो माने सरल सेई मानक अधिक कष्ट दियंती आ जो माने क्रोधी रागी सेमानकु केबे कहती कहीं से निज पाखरे रखती जे से पाखरे रखी जो सरल लोक माने रहिले जो माने दुखी दरिद्र माने रहिले से केवल शोषण करेंगे से केवल शोषण करेंगे आउ दंड देवे जदि जड़े बड़ लोक धनी लोकटीए जदि गोटे अपराध करिथाए ताले से अपराधर दंड जड़े गरीब लोकटी को दे दियंती से अपराधर दंड से गरीब लोकटी भोगे आउ शेष ता जीवन बर्बाद हो जाए ता परिवार नष्ट हो जाए सेतेबेले ताकू रखिला वाला कहीं न था कहीं जिते धनी व्यक्ति माने समस्त एकजुट हो जाती राजा मंत्री जिते समस्त एकजुट हो जाती सेतेबेले जड़े धनी व्यक्ति को रक्षा करने तार दोष कहार मुंडरे लदिवा दरकार तेणु से जड़े सरल विश्वासी लोक को मुंडर चढ़ी दियंती आउ ताकू दंड दियंती से दंड भोग कर सारा पर से केवल प्रभु को डाके प्रभु मु तो किसी भूल करिनी हेले मु आज दंड भोगुची तेणु एमिती घटना घटिबो ए कलिजुगरे तेणु राजा मंत्री माने अन्याय करिवे टिकस आदाय करिवे गरीब मानकर तंटी चिपिकी नेबे तो गरीब मानक दुखरे पकेइबे जे गोटे बंशी कंटारे केरांडीटे गुंथी आमे गोटे बड़ माछटे जेमिति मारिबा पई चिंता करंती सेमिति ए बड़ बड़ुआ माने से माने कौन करती ना गरीब लोकटी गोटे टिके जिनिस देखई जे तार समस्त किछि लुटिबा पई ताकू चिंता करती एमती हब ए कलिजुगरे सुकमुनि जेतेबेले नैमिषारण्य समस्त ऋषिमुनि माने बसिछंती समस्त के कथा बुझे कहउछंती जे तुमे माने जदि अटल न रहिबो तुम्हें जदि अटल न रहिबो ताले कली तुम भितर प्रवेश करी धर्म को नष्ट करदेव सारा संसार रे धर्म अधर्म व्यापी जीव आ कौन कहउछंती देवता ब्राह्मण ठारे न करिबे भक्ति ग्रह पीड़ा को केबे न करिबे शांति जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अदाता कृपणहीन हेबता कमती धन न देखिले केबे नई बेटी शांति जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ पैसा को ठूल करुथिबे परर तंटी चिपी परर धन को आनी टिकस बढ़े पैसा को रोजगार करी निजर बालांस बढ़ाउथिबे हेले दिने केबे भगवान को कथा चिंता कर नथिबे जे केबे मु टिके हरि नाम भजन करिवि कि हरि को कीर्तन करिवि कि ए ग्राम ग्राम रे उत्सव मान करेबी टिके प्रभुंकर कथामृत हबो ए सब कथार ध्यान नथिबो काहाकू दबा कथा चिंता करू नथिबे काहाकू दान देवा ए कथा चिंता करू नथिबे ए संसार रे से केते दिन रहिबो मात्र किछि दिन पाई से एठी किछि दिन पाई से एठी आसीछि जिते समय सरीजीव ताकू जीवाकू पड़िबो जदि काहाकू दान न देइथिबो एते टंका गच्छित करी रखिबो जदि काहाकू दान न करिवो किछि अनुष्ठान रे किछि दान न करिवो अनुष्ठान किछि न करिवो जाग यज्ञ ए हरिनाम संकीर्तन ए सबु कार्यक्रम रे किछि दान करिबा दरकार किंतु ए कली जुगरे ता हबनी से माने अदाता हो जिवे कोनोसी भगवान को कार्यक्रम हेले से मानकर मन बलेना किंतु ए समाज को केमिति क्षति पहुँचेब ए समाज कौन केमिति क्षति हम से कथा पाई चिंता करती एटी उलग्न नृत्य प्रदर्शन करती लोक मानकु मद पियांती
ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଚୁର ହେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ମଦ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ସିଏ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର ସେପଟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ତା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ସେ କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କି କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣିବା, ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ କଥା ପାଇଁ କେବେ ଏଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କେରାଣ୍ଡି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯାହାକୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ହେବ ଯେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ମାନ ନ କରିବେ କେହି, ଯେ ନ କରିବେ କେହି, ହୋମ ନ କରିବେ ବିପ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋলাই, ବିପ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋলাই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ, সে অনাথর নাথ। পর ধন পর ঝিও আনিবে কহরি, সে আনিবে কহরি। তেণু করি ধর্ম নাশ জীব যে তাঙ্করি, সে জীব যে তাঙ্করি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ, সে অনাথর নাথ। নৃপতি কূল সকল ভ্রষ্ট হই যাবে, যে ভ্রষ্ট হই যাবে। অসুরাদি লোক মানে মূলক সাধিবে, যে মূলক সাধিবে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, সে জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ, সে অনাথর নাথ। তেণু পর ধন পর ঝিও এମାନଙ୍କୁ হରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ନ ବିଚାରି ପର ଝିଅକୁ ହରଣ କରି ସେମାନେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏହା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ସଂସାରରେ କଳି ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଟଙ୍କା ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏମିତି ରୋଗ ହେବ ଯେ ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ। ଟଙ୍କା ଥିବ ହେଲେ ସେ ରୋଗ, ସେ ଟଙ୍କା ସେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବନି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏହା ହିଁ ହେବ। ଯେତେ ଧନ ଆମେ ଠକିକି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସେ ଧନକୁ ଆମେ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି। ଜଣେ ମଣିଷର କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଇବ, ପିନ୍ଧିବ, ଟିକେ ଭଲ ବିଳାସୀ ବେଶନରେ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବ, ଟିକେ ଗଦିରେ ଶୋଇବ, ଏଇଆ ତ। ଯଦି ନିଦ ନ ହେଲା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସିନା ଗଦି ଅଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସିନା ପଲଙ୍କ ଅଛି, ଯଦି ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ବିତ୍ପାତ ସବୁ ହେବ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗାଭୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ, ଯେଉଁ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଥିବ, ହେଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ଯାଉନଥିବ।
एमिति भी समय आसीबो। तेणु ए समय जदि आमे किछि धर्म कथा चिंता करिबा जे जहाँ रोजगार करिसंती आम पई तो आमे ठीक रखिदेले, आमे तो ठीक भाव में चलुचंती विलास व्यसन जहाँ जमी रहिबा कथा रहउचंती, हेले ए संसार रे जो जीव जगत रे जो जेतिकी जीव माने अछंती से माने केमिति रहिबे, से माने केमिति चलिबे, जो दुखी रखी माने अछंती जहाँ पाखरे धन नाही, जहाँ पाखरे धन नाही, जो माने दुख रे रहिसंती, कष्ट रे रहिसंती, जो माने खटिबा पई असमर्थ। घरे गोटे परिवार अछि, से परिवार रे गोटे पुओ अछि, बापा अछंती, माँ अछंती, तार छोट छोट भौणी अछंती, भाई भौणी माने अछंती, हेले घरे जड़े रोजगारिया अछि, से जड़े केवल रोजगार करिबा, आउ समस्त रोजगार करने को असमर्थ। सेतेबेले जी रोजगार करुथिबो हठात तार गोटे दुर्घटना हबो, जेतेबेले दुर्घटना हो जिवो सेतेबेले से परिवारटी चलिबो केमिति, से परिवारटी केते कष्ट रे रहिथिबो, केते दुख रे रहिथिबो, ता कथा केबे आमे चिंता करे नांती। तेणु जदि से परिवार कथाटा चिंता करा जाए, से परिवार को उचित न्याय दिया जाए, से परिवार केमिति सुख रे रहिबो, शांति रे रहिबो, जदि समस्ते आमे ता परिवारटा को टिके देखिदबा, ताले सेठी अधर्म विनाश ही कि धर्म संस्थापन हबो। जे समस्त भितर जना जीव सेतेबेले जे निश्चित भाव में एठी धर्म संस्थापन होउछि। आमर धन सरी जीवनी, बरं से धन आमर आहुरी अधिकरु अधिकरु अधिक बढ़िबो। एइटा ही सत्य। जो माने धर्म कर कार्य रे पैसा खर्च करती, दान करती, धर्म कार्य रे आमे जेतेबेले यज्ञ करूछंती, गोटे विश्व शांति महायज्ञ करूछंती, से विश्व शांति महायज्ञ रे किछि लोक दान करूछंती, किछि लोक दान करूनाहांती। किंतु विश्व शांति महायज्ञ कोन आमे करूछंती कहा पई ना, ये प्रकृति केमिति भलरे रहिबो, ये प्रकृति केमिति भलरे रहिबो, आमे सेइति पाई विश्व शांति पाई, विश्वर मंगल पाई आमे से कार्यक्रमटी करूछंती। तेणु से विश्वर मंगल पाई जदि जड़े इच्छा करूछंती कि गोटे ग्राम रे 10 जन इच्छा करिछंती, आउ जो 10 जन अछंती से माने काहे की इच्छा करूनाहांती। तेणु सेई माने चिंता करिवा दरकार, या द्वारा ए संसार रो मंगल हबो, संसार रो मंगल हेले मो परिवार रो मंगल हबो। जदि मु आज कहार कार्य रे आसीची, गोटे कथा चिंता करंतु, आजिकाली से कली जुग रे से घटना घटुची जे आपण जो पुओ पाई, आपण को परिवार पाई आपण सर्वस्व त्याग कले, रोजगार कले, परर तंटी चिपी धन को रोजगार कले, रोजगार करके आनिले, आनिकी पिला मानकु देले जे मो पिला माने केमिति भल पिंधिबे, भल खाइबे, भल नाइबे, भल रहिबे। मो परिवार जेतेले मो परिवार बोली कहिले, मो परिवार ये होचंती मो परिवार, तेणु एई माने एई मानकु मु देबी, आउ मोर केही नांती संसार रे, मो परिवार छडाउ केही नांती। जेतेबेले आपण बाहर को जाइचंती, तेणु आमे दुर्घटना गोटे जगार आमर हो गला, सेठी कौन आम निज लोक अछंती कि, सेठी केही जणे आमको नेकी जीव, आमको डाक्तरखाना रे नेकी पहुँचे देला। डाक्तरखाना रे से पहुँची डाक्तर को पाखरे परामर्श कला जे ताकर कौन होइछि, ताकु टे देखतो, मु तांको परिवार को जणेबा पर्यंत आपण तार चिकित्सा करूथांतु। तेणु सी तार समस्त काम को छाड़ी, सी निश्चित तार किसी कार्य थी, समस्त कार्य को छाड़ी ता पाखरे रहिला, ता पाखरे सेवा कला। तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी, आज बाणी विराम देवा, टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 शरणं, महाबाहु 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 शरणं, महाबाहु 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां।